Tini belai keno hambai tini media friends no tami bagi hingkai tini jeng kaisa on behalf of Debbarma thaningi kaisa jeng press meet khanyan bagi masukha tini press meet khanyani mudda kok hingke hai je usakango 16 tarik kaisa pratibadi kolom ajaga nukha je phainai 5 tarik December tini Maharajani nuyumano Janajati Morcha ningai Kabang ma borok around 40,000 moto borok tuwi gerap na nini kok khana mani ang obono ignore khaino tini sak jara tongmani haipana obo bele muni kothong nang saka haijo kok no a je kok rok ongkhor mani viral mani ba social media jatan wa bele khena muni kothok abo usuk niti saimia tan bagi himale jeng tabu Tripura hani tuma chini bosong no kari phano chini bosong borong to batsagdi kubun bosoni borobo saimano Maharaja sabo ebong bini contribution tamo Tripura hawo abo simani pore ono je gerapran human abo just a funny engkai ang obo wansuka je actually as intellectual nini baro tha kotor mano kubun onnano political party bai kaise bai alliance ngai chalogi tongnai ei BJP party Tripura botong IPFT by alliance party chalogi tongo party ni kaisa wings ngai Janajati Morcha ngi bai ki i kor saiman kha ango belekhen wana khaisi boro ni kok samanti chini Maharaja ni to mung sang yo jaga haisi Maharaja along with Debbarma thani mane 1% -1% panaro losing ya o jaga discrediting ga sabni ngai je gero khaina hinai borok ni belekhan discredit ngai mane ungkha hai ma tonga o kok rokno karon o kok naman pore ang very sincere langomon observe khlainai kha je nini intellectual level o thangdi kormachari moholo thangdi chrai di youth di sikla bri college student everywhere obono boi phani khemuni lekha hesi as because tabo chungo sagom mangani musungo Maharaja chini Maharaja Produt Kishore in presence of tabu bortomano bini jan rui ei tiprasa bosoni bagi bos samung khlai tongu toma samo u tiprasa bosono adjusting ni ensure khanyan bagi tiprasa rongno o jaga safe secure khai kalangnen bagi bini ya phago janti bo samung khlai tongu a jagao being a tiprasa ngai Tiprasa ngi nung bahai ke bini nokno gero khanyan hani mangkha obo belekhin wana masing chako khaisi obo mane 5-10 years ni chrai rokhono asuk mane tolao thangi wansu gya tabung nai di chrai chikonsa porjonto bubagrani logio tung ta jaga tangai ne khoroksa mature boro plus Janajati ngai ar bishesh kha jaga Janajati bo sadharon netaro gya bro State ni vice president level ni netaro borok je obo hairo khai chablai mani abo belekhen phani nangkha wanso baiji kaje ango jaga chini Maharaja no je borok gyaro khainani abo to borok jibono to khlaimei yano tamle khanya to moneng bono tam opera khege chini Maharaj naki ei tiprasa bosono adjusting ni ensure khai kalmani boje fight khlai tomon tabo bini jan ya khoti je samung khlai tomani दिन रात एक कट्ठा खलाई जे परिश्रम खलाई तो मनी ओबो की पब्लिक नि थनी कलेक्शन खलाई हिंदन र वानसु खाइसि नंग थना बस संगनाम जों थ्रू मीडिया जे गेरो खाइनाय खाइसिनाय नि वानसु ना इया का पासरिक डेट नाय इया का विभिन्न जे बंनि जे एक्टिविटी जे प्लान खलाई तो मनी नरो बो जागा थांगाबो वानसु गि मांखा तामनि बागै वानसु का आं ओबोनि रिजन Naituku mansule aji noro bobahai category ni borok ba ngkha bobahai jamung chawi ba noro obahai rok nong thinking of ya obon bele wana tam bagi hingke nai di Maharaja asak samung khlai phaimani bini political life oboya obisho obo kubui 2021 simi bo ancholik party khlai phayo as a Debbarma party ni bungui afron simi je samung khlai phaimani till today এবং in future bo kono tiprasa ni thani collection khlai rangnawi samung khlaimani goroi
jesuk sak jeng choli tongmani tipramota choli tongmani joktono bini bodulute bini help by bini chubai bini contribution by o party choli tum again tamni bagin bon gyaro khaina abose sakra siri ei je tini angor bum fuya pana ma khujina chini Bwkhuk Patal angbono from the beginning saimano bo angbono obose sanamu chungi Patal ani manai Bwkhuk ani hanok nang kintu nini nang obohai tongmania angnono agi waisa angnono saka appeal khekya nini nang ang saimano nang aja kintu kono din peace mania hoyto nang কোন একটা জায়গাও বখাও নং জিটুঙে আমতি রকম তখানা কিন্তু নি নব রাইট গিয়া হাইজি নং জেসক সাক সামং খ্লাই ফেবেনি নিন কন্ট্রিবিউশন দङ जिन सोसाइटिव नों आगि एनआरसी निनि गोबां मानो आनचलिक लेभेलाव थाङै नों गोबां मा सामं ख्लायमानि नों बाइक आमते न पगै थांखाबा ठीक আছে द नों ताबो आबो रंग इंटरेस्ट करिखा नों सेल्फ साफिसिएंट नों मुजुंखा नों काहामकै तंनानि मुजुंखा तंदि इट्स ओके नो प्रॉब्लम किन्तु नों जे द फनबागै सामं खायना नै कन्ट्रिबिउट खाय तंनाय जिनि मताइनि समान चिनि महाराज नों बाइके आबाय कौरक साइमान खाबा तो वाना मा सिंचा ओ बेलेकिन वाना मा सिंचा बेपार बाइके नों आकौरनि बखरखौ फायखाबो साखाय आं आगि वयसा मा साखा जे प्रो चिनि एडिसिओ जिकेराव एडमिनिस्ट्रेटर नि बिनि प्रिय तंनि तंफोरो नों बुबा ग्रानो से एडमिनिस्ट्रेटर दि हनै नों आन्दोलन खायजा অথচ আবো কোনো আইনো সিকरै আবাকে মহারাজানো দুনানি বা দেশনি বুবাগ্রা বনন এডমিনিস্ট্রেটর মারো নাইনো কোনো সংবিধান সুজা করে রাইট করে অথচ নং আপ্রু বিনি ফেভার নং আসকে মুভমেন্ট খাই আসকে কক্সে ফিকা কিন্তু নং তাবুখা বিয়াং থাঙ্গাবো নাকি নং আপ্রু প্রিমেচুর না নং আপ্রু নিনি জ্ঞানাফोर সকসুগিয়া খ তাবুকে নং মেচুর খা আবো সাং सोंना मुजुं हाजि काजे आंखाय अबनो साना मुजुं जे ओबो हाइरो आतै माने चिकन बिनि कुनु मीनिंगलेस कुनु जुक्ति गरै अब हाय कक रकनो सावै सोसाइटिव बुनि मोनै जागनाय याखा बुनि कायसा हासि थाट्टा अब खायजांनाय पात्र रक तां बायदि आंखाबो साना मुजुं हाजि तामनि बागै हिंखाय जनजाति मोर्चा बनि बकायसा बैकग्राउंड बिराट कतर दङ जिनि सेंट्रल दङ स्टेट दङ नरनि बुखुबो आबहायराव मोजांया नरक तेखसे मेचुर कक्सादि जे कक सावै बरकनो एफेक्ट खालामनाय आबहाय साद आर जततु नरक जदि प्लान खायतहा जे यस जों 5 तारिखो जिनि बबाग्रानो 11 खायनाय इनकाथ नरक बसु जरा जेन आबो सक्सेस खालामनो आई एम भेरि डाउटफुल आ जागा जों आं तो कासुनान को आं सासाया नों खालायदामानो नों आबो सुवान सुनायग्रा दि हायजि नों आबो बसु जरते नों आबो सक्सेस खालामनो नों जदि नै यस खालायनाय इनके फायदि त जों आफुरजों जों नों बाय आंखाय ताबो इकक सामानि को बसे आं जिनि महाराजनि प्रोटेक्शन बागै जों बाचानानि ताबुकसा जरातै नाङानो आबना बिलिभ खाया महाराज इज एनाफ बो नाखांके तो नङाबो खरक बुसबाय जे नङाबो बिनि दुवार जरा सगैनानि नों खरक बुसबाय पास खालाय नों कक साइमा थांनो याखाबा नों जदि फिजिकली नों आरो खालायनानि चैलेंज फैगे तो नों जे ताम जा नोंनि थानो निन टुक्रा दा मानो मायाबो तो भेरि डाउटफुल इनकाय आपन बागै नांसाव आमति कलक तासादि सोसाइटिव नों मोनै जागनाय नरम मोनै जागनाय जरा साइ तंनाय र बा प्लान खालाय तंनाय र नरम मोनै जागनाय आपनो कारै जिनि सोसाइटिनो बाहायके मोथाङै तलांनाय ताबुक जे अवस्था दङ प्रशासन जेहेतु नों यागो ए प्रशासन इउज खालायै सोसाइटिनि बागै एकटा किछु सामुं खालाय दा कलां मानो नरक जतन साइमानो जेनि आनि बुसाइ बो मिनिस्टार तमनि बतो अंखरजाक ताबु करिखा बें बिनि एमएलए सी पर्यन्त बो याखारजाक आबुनि एकटानो कारण जिनि मनेर मतो जों सामुं खालायना जागो स्कोप करि ए ताबु नरक तमो ठीक আছে जिनि महाराजनि राजबारिनो 11 खायनानि चिन्तानो बादुइ 13 लक्ष तिप्रासानो बाहायके मोथांनाय आबो वानसुदि तारपरे सोसाइटि नरंनि उपलगो रखथारानो जदि नों मान खांके आबो वानसुदि अदरवाइज मायांके तो माया नों सिरिं खायै महाराजानो लगिरि मे आंखाय
chini greta tipralen manna thangteni yakaba separate state manna thangteni ta kebeng di karon o jaga nini buto nung buto tong thai tong nai ble nung buto tong nai ble chini greta tipralen man puru nung BJP khaina musu khaidi nini benefit tong khaidi no problem kintu nung oba ke ojukti kokro muni jangnai korok tasari angka kokno khnai belekhen muni na musu ngai যদি বড় 5 তারিখ যে গেরা হয় কেন আবার বাগে রেডি প্রস্তুত তো abo a jaga jeng basanya nangla ang asa khayo in case bo jodi borok jodi 40,000 around 40,000 tu borok phaikan kai 12 লক্ষ tiprasa phaina jaga hisu ang Gita Debbarma ta wan logi tongo chini ati Jamatia jengkhe nahari jmuni tongna nangana hisu ang asake mone khayo ta karon chini maharaja কোনো দিন ফানো দফাবাই বিত্রে খায়াকো কংগ্রেস খাইপুর ফানং থু তাবো খাইপুর ফানং থু দ ফানি বাগে কক সাইমেহিনে কংগ্রেস জাকরি ফিকা তাবো আঞ্চলিক পার্টি খাইয়ে ব শুধু নট অনলি ত্রিপুরা সারা ওয়ার্ল্ড সাইমনো তাবো হাইছি ইন্ডিয়া নাং বাছরি রেখা সারা ওয়ার্ল্ড সাইমনো হুইজ প্রদূত বিক্রম দেববর্মা তিপ্রাসান বাগি তাম খাইতো Ari mathangnai no ba buga bhagavan ni se wan subule destroy khlainai ni slai mathangnai ni ojon onek hiligu bini fear onek bangu maharaja ni jini pranno yak phawtui সমগ্র তিপ্রাসনা mathangnani সমগ্র তিপ্রাসনা ফিয়কনানি বাগে बताबो চাইতক যা দিন রাত এককা থাকলাই বতা সামখলাই তো আজাকা নং বিনি রাজ প্লেস নং এঙ্গো গেরাও খাইনানি 40 লাখ বরক 40,000 বরক তো বই ঠিক আছে তো খাইদি তা আমাকে খাইদি जों নাখারি দङানো आं दा साखया जों बासायनो नांला नों जे आजागा बाहायनि थां नों देरमान थांनाय आसि ओंखाय आं आबनो सानामु जोङो नरक आबो हायरक तांलायदि नंनि इज्जत दङ नंनि मान सन्मान दङ सोसाइटी खौ नंनि रेसपेक्ट दङ आबो हायके बुनि हासिते अनुकम्पर पात्र तांदि नरक ता मनै जागदि बुइबाय आबो सां सानामु जों रिसेंटली ते कैसा कक आंगरमा खरसासिनाय जे नुकमानि साब जोनाल अफिस रक बरो थांलायो डेपुटेशन रलायो तामजनि हिसाब सानलायो बंनि अंकनि तामसिंकाम बनो आरे ऑडिट रिपोर्ट सानलायो हिसाब सानलाय आरे आंखाय अबसे सानामु जोङो दानि जनजाति जे ताखुक बुखुक संनो नरक जे पार्टी नो हामजै खलाय दंनाय रनो आं नरनो अबसे रिक्वेस्ट खायनामु जोङो थ्रु मीडिया नरक मा खांगाय एडिसिनि बाजेट 26,000 कोटी समग्र एंड समथिंग एकदम फिक्स या कासाकासि 26,000 कोटी जेटा चिनि सारा त्रिपुरानि समग्र त्रिपुरानि बाजेट फाइमानि जागावो एडिसिनि बागै बसो बाजेट दं सिगांनो खस खायनायग्रा मात्र 600 कोटी এই एंटायर 587টা एडिसी ब्लेस नि बागै 26,000 कोटिनि बिसंग मात्र 600 कोटी आबो माने खोनाखांखाय जेकुन बर अबाक नां तांनि 600 कोटी खानाय दि 1000 कोटी फान्द दितानो हा स्टेट गवर्नमेंट नि कायसा प्रोजेक्ट नि रांफान सकाया भाई के नो रां हिसाब सानका तामो ना तो जगह तामो गुटालां ना तो रांसो ग्रै ओ जगह नों हिसाब सानो नों मा खांगाय ए 600 कोटी न 6,000 कोटी रहरि जामान अबसे सादि एडिसिओ आगे 1984 एडिसिनो तो गाजिनि उपजाति जुब समिति आफरो जत जों आंचलिक पार्टी खेलै जोंनि गोबां मा जोंनि लिडार्स र बर हयतो ताबो केबो तंगो केबो रिखा आबो हायमा बनि सेक्रिफाइस नि मुले मानखा जों एडिसि जों सेबंलिया ताबो सेपारेट स्टेट नांनाय आबो तो मान इच एंड एवरीवन साइमान जों जिनि बसं सिमि अन्न बसं बरको साइमान सारा भारतवर्षन बर जारा सेपारेट स्टेट सानाय साइमान आ जागा से नों बेंग एति प्रासाङै महाराजा नसे 11 खाने गाबो अबस्य भारा गर्धब आबो आं मने खाइमानि तैको आं वानस अबो हाय गर्धब हासाकाते सुजाकनाय कुन मानैसे करिनो हाय माथो सो काजे आनि अबनो हाम्बल रिक्वेस्ट दंनाय एडिसिनि बाजेट मात्र 600 कोटी ए 600 कोटी न 6,000 कोटी तामं खलाया नै नर नागा प्रश्न खायदि
सेंट्रल गवर्नमेंट नरक दङ स्टेट गवर्नमेंट नरक दङ ती प्रासाने हामक्राइनि बागै जुदि वानसु कांगाय आवहाय सामकसे खाइफुंदि तहन जों बुजिनाय जे यस नरिंथानि बुमानि दूध चामानि कैसे एनार्जी दंनि जों वानसुनाय अदरवाइज अबाय के जिनि महाराजानो ग्याराव खाइनाय फनानो ग्याराव खाइनाय ताम खाइनाय पो हाइ खाइनाय पो हिसाब सान पो ऑडिट रिपोर्ट सान पो तमा दं अबरनो टोटली स्टॉप खाइ प्लीज हाजि ना खाइ आं नरनो थानि अबनो सानामु जोङो नरक अबरनो स्टॉप खाइदि नि खाइ मा खांगे फाइदि महाराजानो लगिन फाइदि जों एक समयो खाइलाय फेमेनि आसामनो तेजा खाइलायनाय थानजा खलाई महाराजानि तिजुल बाबाय गिरा ताति प्रब्लेम माने जों आरो चिनि जाति न जों साजाखै फियक जों नुगै चिनि फला जाति शान्ति मानथ